My brain is in the show. My now doing so in the show. My now wouldn't say opinion in the show. In the show, I think I will be wrong on Saka. And the show, I am saying, I won't win my winning for Saka. And the show, I am here. When you say that, another and winning, yeah. You'll be just strong in one wishing you after the show. I will know that you will be a welcome. Oh, nothing more. Nothing about fire. Your moody dear, you're not wishing you. I will talk so come. And no one more, and not silent. No, we got strong into the embryo. No wish you into me, Emma. Unia, and it has short, oh, what a woman, and it has short, oh, we are the country, and it has short, oh, heaven a country, and a prayer, no show working, a year for I would have gone for the candy for which you don't go for, oh, Kanyana, oh, what is she? Open a flush, and that's all clean. Open it's no titty, oh, sure. Tell me that. When you're here, I tell so years after knowing the two baby, we are still no tears to get seen and no you will. I'm not a girl. Do you tell me I'm not a oh, this is your question. Now I will end up here. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Any that swore ewo abrabomu, any that swore ewo abrabomu, ewo abra wo any that swore ewo ono nyame emu. Etiefo nyina me mamu achi, me mamu aha, me mamu ajo. Mesese be kata yeni ewo empaibomu. Onyame tonfo enmunyam enkan. Ayeye ntontume nkanfo esewo fatawo. If say eye wadom anywhere humobro wodro awama na so yeso nti na nenso ya sorry ye kan atiasefo ho ewo atiasefo asase so. Na nka obonefo no de nenhihye yemu no nka opese nka yedaye no na nka kra no sorry kwa chinchine. Na nka wantimi amehye nipadua no mu biem ama empo enkenne me ne wo yentiase. Hwe
Erade ne waye no ebro adwene ntiase so ye de ani die ema wo efise wonkuto na esewo papa ma de srade ne se sabre ya meni anuanom ne adofo ahia wo sankofa fidie sui ubeye ya dom na de ye besua yi obia benyamu aba obia beyi ni de afrimu na akoma ebenya de ahobrase agye no Erade meso se tonsupa eguso ema no bua no na wontimi nye asem no yefo na wonye ne tiefo arefiefo enam saa yeso ama na brabo antosini na obonefo no enya no ama na nkoto ensore ne amanemu mesra wo se wo somfo nsoso Erade bua me na ma wo honhom ma wutumi enwura me na mfa wasem embra na ye nyina yensua na ye nyina yemfa maba na yemfa moye bra na nam saa yoso no Erade asetena mu yetimi ehunu ya brabo so mfaso na ye heaven akwantuo no so etimi awie peye na ededi echi no se empo wo ma ye na woto nsa frɛ yen ya ya benya akontapa bi ebu dawase se watie ye na oye ne sa ama ye wo Yesu Kristo dimo amen etiefo nyina nka se amen sankofa FM etiefo nyina memamu akwaba mekyia mu nyina wo Erade Yesu Kristo dimo ede nyame ase se enenso wode akye yen na yebesua bibi yebetoato adwene yebe encourage ye ho ewo akwan bi so saa programming anase saa dwumadi we ya eba so sankofa FM memenda bia anopa nondu ekopem du baakwi eye dwumadi bia ebeboa mene wo enya me nkoa enya wo nkoa eye onua biara owa sopa sa ode betie bia ebeboa yen ama ye hunu yen asetena mabrabo ebeboa yen ama se eniema bi na ye tosini ewo mu a ye betoato adwene ama ye nyina ye hunu se wei na ye mayen anase wei na eye mayen ebeboa yen ama se empo ye mu bi atofem na ye ntimi ensori a enam onu nyame ni tumi ni na hoɔden so yetimi aboaboa ye ho na yetimi asori asan agina ye nan so ebiem ye beboaboa ye ho na empo ye mofra asetena mu omusuku kromu ewo akwantuo mu ha anase empo efia yetimi enya eho nimdie bi afiri ye ho abra ye toato adwen na ye de aboa ema mofra yi abrabo etimi etumpon akonkan empo ye wofo no so na ye pese ye sua de ewo obi man so na ye ni nkrata asem nti ye ntimi enkwa animu ye besua ni nyina afiri mu fi se ye betoato adwene ye hu kwan ye befa so a ye betimi so asua de abra ye ni nkrata empo enye se wo kwotena classroom anasa wokotena hyiamu dan bi akosua bibi afiri nkrata manase book mu na emum ensa no dwuma nyina no ye besua afiri mu wopesa wokọ aban mu ena wo letters anasa wo nwoma bi anasa dwumadie bi akodi wo honum kasa no nti wontumi enkonkan ni nyina no ye betoato adwene ehunu kwan ye befa so a ye beboa ye ho enti saa dwumadie we na eba no eye dwumadie kese a onu nyame pese onam so na oboa ne mma na ne mma nsusu hu se onu nyame owo saa nsusu na ye besua onu nyame na sem nsusu ewo dwumadie mu nsusu bi na enam saa yoso no ama yen kra nsusu enya nkwade efise yentimi hwehwe nipadua no nko ade na kra no a emra ni bi ebeso ama na saa akoba bia efi bae na ye gya na jeje mu na ede echi no akoye ohaw ene amane osu ama kra no nsusu nti dwumadie we ya eba so sankofa FM no eye dwumadie a ebeboa wo onua ebeboa me nsusu nti mesre se eni die mu ye nyina ye begye no wo akomapa mu ye nyina ye besom ewo akomapa mu sa wo wadwen a fabra mesumi wadwen a medeba onimu nchen me mesu minimu nchen wo na emom ye nyina no ye yesuafo ye besuasua na ye nam so ede aboaboa ye ho nyame enhira etiefo nyina se yetie no wo asopam ewo Yesu Kristo amen ene ye besua bibi osi free will say free will freedom to do
whatever you want to do. And I say obi edi free nimu and I say or free nipemu etimi edi eye bibi. So obi free will to do something and I say obi etimi free nipemu eye bibi a na che say wo ahotosro bi and I say wo arehemu bi and I say empo wo nimdie bi and I say owo adwen bi a osusu say ebetimi abamu ewo na brabo mu. But na ontimi enya enyinaso biara ema saa de no entimi embamu. But eba ne sa emanipa no otimi tete, eba ne sa emanipa no otimi haahai. If you say ohunu ekwan obefa so a obefiti ase. Ni nyina ene say onyame na obo me ne wo no. Wode ye pe emayen. Enti wo pe se wodi beye bibi. Me wo me pe se me di beye bibi. Onia bi susu wone pe se odi beye bibi. Na ne pe ni nyina no susu ye pe se edi ye bibi ema adekro no ebam ewo yabrabo mu. Na susu se nyame de ye pe edikan emayen. Ne se ye ngina onu nyame ni tumi ni na ho odin so. Ye ngina na asem so. Anke kan asem na anya asem ne yefo. Ne se ye adwen se ye de nia ye nimdie ebeye a enye ye ebasa adane de nyina ebema yakọ ohaw ene amanie mu. Ebema yakọ atiti emu. Se wo akwanya se obeye bibia anase nyame de wo pe amon anase wo baabi wo pe se wutimi ede ye bibi na adekro na wo ye no se wonam nyame akwan so ena ye na se wo de kwadan nipa e wo so hu se wo de nipa adwen ebekwa akobata ho wo be ya adekro no but entimi enwie peye ebi se nipa na wo tusu wasem kire no anase nipa na woni ne kodwen wasem no wono no onye wo bofo onye wo yefo onu nyame na woye wo bofo no woye wo yefo no onu na onim wo daachi onu na wonim nia eye ema wo intimate se eni die mu se wo pe se wodi ye bibi ne se wo bisa nyame na nyame se koso a do it in good faith. Nyagidie ne gina saasam no so na eye na nyame emboa na embra mu ma wo sense wode bekwa akọdan wo nua na onua no ede wono ni nipasu anase nipasem ebe bata ho na ebe nam so na obewie dwumadie no so no entimi enwie peye ema wo hye ye wo kwan se ye fa namfo nenso adamfo be na onua okwa akofa adamfo na wokofa no ya adamfo obeboa wo adamfo na wokofa no wo ya adamfo a obaye se wo beboa ma dwumadie na wo pese wudie no ababamu ama wo anase abamu ama wo anase adamfo na wo ba no wono de wo ba se de wo hu na anase de wo hu wo hu no nti na wo ba oba na obaji bi edi na wakọ ana obaji ye no hu na wakọ na won soso ohu achiwa na ye wo pe se ye fa namfo ye wo hu kwan se ye fa namfo but onia sa wo kofa adamfo a sese wo hu se wa brabo ne fa hu adamfo enkofa adamfo chenye enkofa adamfo obehyewo enkofa adamfo a onsusuye obeka achewo se enye na ye de ono ni nsusuye ekire no se ebasa ebema wanya ohaw ebema wanya atete na obebisa ho se abrabo ben na wonamu enso na ye wa mistake na ye wa mfomso ye wo hu kwan se ye kosu a ye subject a ye pe but we bisa ehun say subject na wo kofa no we good in mathematics say wo pesa wo kwaya accounting so when you good in maths men kwaya accounting so when you good in drawing calculation so we be use rulers need those kind of things now and you want say wo kwaya architect because ebasa ebeha wo daachi wo be wie school but na won timi nya ho adwuma bisa nyame we church ni no so no bisa no shall report a crowd no subject and answer the wonim wo ho yie no eno na wo se usua ho ade enye wa wo ti classroom kwansam na mekan obi kosua ensa no dwuma
wase opese obotire na wo force daabi kokopama de okotena de pam ho na ontimi enhu se de snap ane kra no ye hemins se ebasa obewie adwuma no but ontimi fa nyehwe se opese obotira na wonim se ho na wo ye guda sua eno se opese opama de na wonim se ho na wo ye guda sua eno se opese wo kwa aware tetwa no na awofo ware ema na awofo no hwehwe mu yie but enei no akoba se obia kwa na wakofa de ope bia eba ne saa ebia na nipa no wanhu ne yie wone ne betna emre kakra bi ubehunu se nipa no na enye wo choice na enye wo taste se akoba ne saa waha wo ho nipa kro no nso so awokofa no nso so no waha no if you say what wasting the time ebia na nka ne die bi etwam a ode ne beko anasa one ne be ware but akofa no abetna se asa ni mre bebre abrani nyina no bibia ye pese ye bia ne yem bi sa nyame so wo be bi sa nyame a bisa no wana semu nyame nkoa ne nasomafo bebre wo wiase bisa nyame ose wonti abone fon paibo sanso obonefo wo enye ne fe but wo die ubun kotodwe nkoa na wo se Awurade wabawa wakoa mabawani me yode boye ni fa me bone kya me hu me mobo se de wadoye tie sei ni sei ena me pese me ye oba me se wo se di me kan kire me ma won konkron enye me kyerefo sa wo di ahobrase na wo kan we e kire wo nyankopon a wo ye wo bofo no wo ye wo yofo na onia mame kan kire wo se onu nyame obetie wo efisa wo di ahobrase abeka obone na ode beche wo obeye wakoma so ade ama but obeye ama wa ewo onu ni mremu na wasa wo twen no empepre wo ho ewa abribia bibia opese wo yemu efisa opepre wo ho a dani de nyina obenya de kra na wo hwe no but ebia na nye the right thing is supposed to get at that particular time emre na obehwe ade na wo pre wo ho no obenya but ebia na enye satan na wo se wunya de kro no na ye fie kakra bia wo wanim bosome kakra bia wo wanim enna kakra bia wo wanim ena wo se nkasa ade ne ba na ba nso anka betena se ama wafebo but wo pepre wo ho na wunya ne ntem no hwe ade ne beba but enche na asan afi wonsa wo kwa wari a ka kire nyame wate bompae wo ridi asam na wo bo ho mpae eto da bia fa wo yefuno to ho emfa wani nsi obi so na emfa nkwa aware so wo yes abekwa kofa wrong choice wo kofa wrong person na eba san so a waha wo ho eba san so a waha nipa kro no so tie wa wo fo so wate efise awofo na yehu omo sa no omunim omo ho kra no wofo bi oho no ma ohia nipa bi a wotumu se no asomasi menye sure se obeye good to me bayi ebasa o maami ka ati ase o papa ka ati ase na emu bisa se na eja edenti na wo ka ne seyi efise ya na omo kasa from experience se me ne wo ye ho se ye nim bibia abrani nyina no ye bekọ ha o ye bekọ atitim ye bekọ amane mu ewo mu sa awofo bi ho no mo mpe mo mayie efise ne ba no kofa aware papa bi dia ba fie kra no eye ne ya but o bonyame amane na wo bo awofo so amane ntinyame obe direct no obe sesan awofo o ma dwen efise wono nyame ohene akoma da ne nsam ono na woda no e de fa ba bi opese wo de fa enti no ebasa onu nyame onam awofo mu ebeye de eye emawo na onsusu obenya wo fa ahudie na wankofa obi amewesti ne time sansusu na se dwumadie bi esi wani so a wo pesa wo ye e madam famane ye se de mekano de di kan no bonyame amane efise nyame ono ene wade nyina ono ene betimi atoto wanamon esi yie ono ene betimi aye ne wakoma so ade anasa ne wakoma pe amawo mame nkancha wo se sa brabo we na yetimu sa no yehu wiase ne kakaka bata ye ketua bi se wan hwe ye na wan toto wanamon yie na wan ma wani na ho
na wo ye wadwen se wo di wabrabo be ye biara wo da chi nso so be ba be ye biara se wo da chi be ye biara nso a hunu se wo wiase ohaw ni amaniye emfiri wo so da atete emfiri wo so na ebasa nso a ema wo hu Nyankopɔn ne kɛseye ne ne tumi efisa dia wo badwene se wo nyame wa mo wo yie ebasa nso a na wakasa etia onu nyame obo so ne asase no obo wo no efisa nyame ose ade bia wo ye bia no eye enti wo nyame no obo wo yie obo wo different obo wo nia bi so different adwea wo de tu wo tim no ye different adwea wo de tu obi so tim no eye different but da bia ne da nyina no se wo wa na monto bi tu na se wo ma wani da ho na se wo de ahobrase ekọ onu nyame anim wo ho a osiesie wakwan ototo wakwan na ohyehyɛ nyama ni nyina yie na ode bebre wo no na ye a whole impact na ye whole compact na ye a whole package ena ode ebre wo onfa de a enye emma ne ba se wo wanfa owo anasa obo ama wo ba onu nyame ena ode be ma wo dabida oso obo ye nsani su ene ne ban eso so nyame bo wo sani su ene ne ban so dia ene ne chesenka wo ade nyina ho kwan na enso so boni bi ene eniema bi a yefifa mu nti no etwinye firi anu nyame na ase enu nti no kire se wo no yeyi abonefo ye wo nya ne fe ba se wo ko nkotodwa ne wo nanimu a wo be hunu se yampa so bo wo sani su ene ne ban so efisa ope papa ede ema wo oniama wani na ho efisa abrabo na ye hu ne saa no enye tra bia keke efisa abrabo na ye namu saa no enye tra bia keke abrabo na ye timu saa no eye adia eya wom amanie wom atete wom animguasie wom apriapri wom se wo nyama we nyina ebema wetimi atoto wakwan asisi yie na enam saa yoso so no ubehunu se wo kɔ wanim ana wo kɔ wachi se wan hwe ye na wo ye wadwen se wo de wo ho ebeto wo nim die so a dani da nyina obeye mistake Bible say ma yemfa ye ho ntu ye nyansa na se ye nhunu so onu nyame nkuto ne betimi ateneteme ne wo yakwan o efisa wonu nanim ne ye ema yen efisa wonu na wonim ye daachi enum tine se wo pese wo ye bibia emfa wo ho ntu wonim die so emfa wo ho ntu wonu so efisa nyame adipa wo wiase nyina kura no adie bia ye bia fi wonu nyame wonu na ma nyansa ema nipa ede ye adie ono ena osayare ema doctors impo eje ho sika edie enti eden ti na wo wosi wonim bibi esen onu nyame obo so ni asase ni mu niema nyina onu nyame a obo Adam obo Eve na me na oye free mu eba ye oye obofo oye oyefo se wo do ho to no na do rehye no mu na abre nyina wo ma wakwan sisi na kwan so na wutie na asem na wudi na asem so wo kwan pa so a ubehu ne kɛseɛ ubehu se wo tumi ubehu se ni mu enkwa wo ho ubehu se ni mu asomdue wo ho ubehu se onu nyame mu ena adepa nyina efri na ubehu se eni daso ewo ni mu no ewa abrabo mu nsoso onia se me kasa ye be kasa bebre a yo be bisa ne se abrabo ya wo namu ipa enti de onien oken ene ne bo ebra yes ene ne bo ebra ewa abra wo beti mase se eyampa se onu nyame ene timi ade nyina ye basa ne mo ebra ma wo dia ene na kyesa wo ntimase se nyame bi wo ho na onu nsoso ene betimi ama watimi akonkan wo abra boy mu de waje nyame die ote de mekan yase nya ondi nyame nie no soso de onti nyame kan yase hwe obi si ogidi se nyame wo ho but ono de onsom no wo wasam ye different enya no wasam na mekan obi so si ote wonim se nyame na bo wiase ani mu niema nyina
but ono de oni ni sutun anasa oni ni bibia ye wo no enye wasam na mekan na emom de ogidi se nyame ewo ho na amane bi a wokọ mu atete bi a onamu enu nti no ohu ne ho se ni nyame eni na eni ni yie mesraw nya so ne tie me unyame oni wadi ni yie etoda bi na drum mre bi a etise emuya din tise dien ya na wo so unya adwen se ebia na nyame ode etinetine wo ebia na nyame ode wusie wo kwan bi so because the betimi achi obi e de asama to no so a ensese enka ye de eto no so na wakoda afiase yenhye Joseph de esi wona brabo mu na enso so ekowie achire no hwe obeye prime minister wankoda prisoner bi anka wankosua nimdie bi onko ankosua nyansa bi o enti eto da bi ne se nyame omaye koda afiase ya na ebi a wode yesie for a reason or the year see for a purpose or kwacheche ye niema bi ani so sa brabo mu bibi eye din ma wo kakra yesu su ton wonsem yesu su fa wonsem gu apampa so enma wiase nyina entobi sa wunya asem wo haw wo amane ne se wunya abotre na wunya hobrase na wotena se na wodwene na wo twen wonu nyame e wo mpaebo mu wona asem a ya beebi a wugina ya yegu wanim ase no eho no nyame prove wo mu wrong eho na obema wagina na wahira wo na wama wo so na wamawiase anase wona na oben wo saa kwan ni so na anase wo saa eho no nyina na hunu se wonu nyame ono no bo no wo yo nyame o manim guase entina wo so ankosi awieye ebi o ha ya na eye ade bi a opesa wode opebeye na akofa sanso nsanso no abrewo bataye de na onu nyame nso so obesen ayiwa firi mu wa abra wakone na ase wo na semu na wabɔ mpaye na na asem no so a wo kan ye no wudi so na watu ho anamo onua nyame otumi ade nyina ye bibia nye ne yona hwe Israel for enkwasoma omukomu nanka Moses obede na watimi akwaje wo mu but onu nyame no a tumi nyina hye nase no wode ne nsem ehye Moses afon na wakoye ne nam onu nyame na kwan so ani sura na Moses wo ma onu nyame ntino nyame nam no so etimi je Israel for efri Egypt enkwasom enti wo nkwasom be na wonamu wo nkwasom no yare wo nkwasom no awo wo nkwasom no aware wo nkwasom no adwuma seye nimguase eka ekom wo nkwasom no den ena nyame ontumi enyu enfri mu odi Israel for efri mu emma Moses de poma aba efri echre pokoko so ma ekwan edemu emma nitimi de Israel for efamu ekoye dia won so no onu nyame betene ne nsa ewo so ewa bra wudi na asem no so amasa ohaw ne amane bia so chi bia ebo wa bra bomu bia no wayiwo efri mu onye nyame otumi ade nyina ye o bibie ni ho a eye wonu nyame yonada enti mesra wo sasa wo ko ha ne amane mu a ani die mu ahobrase mu emfa wasem nkwa bonten so woni okunu wasem a ene no nsiesie no wodam enkoton wasem ma adamfo wa bonten efisa wono wo hwese obefiri ho na wabehye ho wo ho kwan sa wo be decide wo wasem so wo ho kwan se bibisia wo so be ye wo ho wo be wo so wo ho
ama nipa hunu se won soso wo wa hoden bi won soso wo wa adwen bi won soso wo nimdie bi won soso wo ekwan bi a obefa so a wo so be kire se wo wo ho but wa menka cho se sa nyama ni nyina no emboa ya wa setena mu enda wonwa di enchire nipa ema nipa hu se ne a wotie ema nipa hu adepa bi a ewo wo mu too much bibia mu no fa ho brase enti ebasa ansa na enipa emehu ni se sa adepa bi wo mu no na we develop more but se sia na kukukukuku na wo show wo character na wo show se ne a wotie a tem bia no ema wo be ye low ema wo be ye down so when nipa dodo ahia tem bia no ema won sem bi yemfa no serious but abena benyina bibi si na wo di ahobrase na wo di yie eto yie ema ebuo ebem ema wanim yedu ema wanim eyenyam ema nyame susu hunu se bo a wo bo wo no eyampa se obo wo se ni suni ne ban so asetena bi a yekọ mu no ama ya fa suban bi ato ye ho so a enka ye ho nyame oyo do ensu ye ni do ema ye ho nyame wotima ensu ye ni tima ema ye ho nyame oya ye muye ensu ye ni aye muye so wo bi na woni woni a cha woni woni no ebegina one scale enti ne da bia no ma wo na ase o ma waso ye emebisa bibi mfi wo but wonya na wonko awfa ema da bia na woni no osre afri wo ho ebasa entwaye enye odo enye tima enye ayemuye je wo no eni woni a enche eno na kire do sa woti nyame asem eni woni a nche eye wodo se bibi na ekoso na woni a wotete na sa woni ne hye ne problem a eye wodo but wo bua no na nche se wi asanfa ne kotena bonten ne koka na asem wo yesa eye wudi sa wodi adema woni a enka nche ni pafofro eye woni woni a no ene wonyankopon tem asem ene na nyame behwe so a obehira wo wo pe sa wo che woni ade but eni sa wo koka che ni pafofro you can decide not to do good to your brother or sister ubetimi aye wadwen say umma woni ade unche woni ade unye woni papa enye hwe but sa wo be ye de a enkoka nche obi fofo wo pepa sa wo be ye bibia but enye enema nyina na ye emaye wo ho kwan sa wo ye bibia but enye enema nyina ena eye sa wo ye Nyankopon ho kwan sa wo ye ade nyina but obaye no wa mekum obonsam onyame wadi oja ene bo angels entinka obonsam esori ano no enka wonim ni obetumi aye but omano ekoye but wo woni wonia enya problem a wo so ye obonsam enti wo pesa wo suja na wo hye no eja hye no fire burn here and there se nyame a mekum obonsam a wo na betimi akum obonsam wonia no obewu but sa spirit no eda so tiase so we yesa wan chredo bompa ye ma wonia no na nyame onje no se nyame je no wanya wonia ka wo ho tumi no afini mu eko we eyodo eya upe so obeye bibia ope se wo ye bia but oba entna wonia energy so
Obema entena wo nua anigye so. Ma wo nua ende ne ho. Na enam saa yoso no. Wo nsusu benya wo fa ahodie. Ede aye bibi biara opese wo ye wo wiase mu. Ama wo wiase akwantuo no, ewie peye ama wo. Owo nu nyame na kwan so. Se Bible ka kire ye se ema ye fa bufufafo yonko. Enya sa be sum fidi ama wo kra. Wan ni obufufafo? Onipa biara a woni ni san a ne bufu ntem biara. Wo ye obufufafo. Bibi kitua bi na ne bu afu. Na wane wo bepre. Na wane wo behuruso. Ebia dakru bi de na wo so bu afu no. Eda na obufu no no na bia wato. Wan sorry o. Ehe na obekọ. Hwe wadanfo famu yi. So wo select namfo wo kofa namfo hwe namfo fa no mu yi. You have the freedom to do everything, even choosing friends, but be very wise. Be very, very wise. Because nipa na yehu omo wo wiase sa na enye omo nyina na omo ba ye so omo beboa. Obo ho be hwehwe wo ntuo mu no de wasem akọ. Adentina me kasa ye bebre sa. If you say program we ya eba so sankofa FM. Eye program a ebe boa me ne wo. Anase ye dwumedi a ebe boa me ne wo. Ama yetimi atumpon e wa abrabo yi mu. Ene ye heaven akwantuo mu. But enyema bebre wo ho no mu a ebata ye ho. Achichirichichiri yen. Enti ama ye ntimi ntu anamo we sese ye tu ankasa. Ema ye nkodru ba bi sese ye kodru. Enu nti ena mebobọ we nyina so. Nti se wuyi ba ko mienu firi mu a. Na saa de ne bi wo ho na wuyi firi ho a. Wo hunu se wo betimi akọ nkan. So wonyame ondowo a enke bia wa ma me manya saa akwanya yi. Saa nso na se nyame wondowo a enka wa ma wo so anya saa akwanya yi. Nti mesro saa akwanya we na yenya ne saa no. You make use of it. Na ye hunu so mfaso. Na enam so me ne wo. Ye be hu onu nyame ne kese ene nanimu nyam. Se oba tete wo a ene ne ntena se ne ne nkasa. Entuatua wo ba. Empamopam wo ba. Nyame odi abofra no adom wo. Obi pebi. Onya bi. Wo wanya bi no nso so. Wanya mre antete ahwe abofra no. Adrum pempen so abofra no ya age wo nsam. Wo san pamopam wo tuotua no. Se okọ na wakosai kra e wo so se de de chi nyame bebisa wo. Wo ho kwan se wo tia wo ba. Ba woni ho kwan se wo betuatua wo ba na bepam na me na si abonten. Ebisa abofra no nyame de ne nam ofu ne bae but onya wo dia. Ayo onu nyame ne dia. So bedru ba bi ne se wontimi embo ne chem so a. Efrin fitiase na ensusu no enka echi. Bompaye emano. So bompaye ma abofra na dako obesesa. Na mfitiase no nsusu no ya na ewasa abene abene na ye ko onu nyame ne na asenya kotie na asem se pese ye de boye bra na ye kra nya nkwagye a. Ya na wase de mofra ne ko. But ye kwa na eja mofra ne fie. Ye kwa na eja mofra na manamfo bi. Eja mofra no ejeje mu ni atiesie ho na yakona yaba. Kwaku ho ye wose mama me ho ye wadidi osimini di yo me beye aduane ama. Wo beye aduane ama kwaku ni padua no but kra no amfa kwaku anko amakra na akonya aduane ni bi ani. Da bia yesiesie ni padua no na ye jakra na jeje mu. We nyina koso ema yensa ye hwere ye ma. Ye hwere dofo. Ye hwere busua. Bible says waji ba kwa na waji woni ne fiefo. Eno nkyere se
nyame aboa na wo waba ne nas na wabɛka wo bɔne a wagye wo no wabusuafo no automatic wagye wo bi ada bi ɛte sɛ de yɛtu abura na ensuo egum na me mesi mu sɛ me kwasa nsuo ni bi ahoma ɛda saa abura num na me de ɛbɛsa nsuo no anasa kyɛnse ɛda saa abura num na me de bɛsa nsuo no sɛ me sa nsuo no ne sɛ obi gyina so na ɔgye na onim sɛ ɛsomboma ne nti ohwie bi oyi susu agye onim sɛ somma ne nti wahwie bi wonim sɛ somboma ne nti oyi su agye wahwie bi na yenyina yenya nsuo ni bia ne yɛde pɛse yɛde ya na yɛsomu ya yɛhwɛ ne yie na yɛansa nsuo no kwa yenyina yenya nsuo ni bi but sɛ misi mu na me sa nsuo no me de nsuo na baso we si wonje si misi mu no me nkwa na makwasa nsuo na me de abafie me nkwa na me won nsuo ofie ho we nkyerɛ sɛ nyame kasa wagye obi a na wagye wo ne fiefo nyina no ɛyɛ ampa sɛ yenyina obi a gye nsuo ne bia na efie ho yenyina yenya nsuo ne bia ɛno ɛna kyerɛ sɛ onu nyame gye me anase ogye wo anase wagye ama no wagye wo ne fiefo nyina nti sɛ wonya asɛm no a ɛne wo fiefo ɛnhyɛ ɛne wo fiefo ndwene ho na mo nkyɛ sɛ mo kya emofra na ewom ne bɛgye bi empanimfo nso so bɛgye bi ɔmo nye no de ebia na ɔmo mre na ensoe sɛ ɔmo gye gya ɔmo ne bɔ mpae ma wɔm basa ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛsi wo nyame som kwan ya ma wani na ho enye saa wobɛhye sɛ wo nyame som mu ama ɔno ɔbɛba abedi kan ama wakodi akyi sɛ the bible kan no sɛ de di akyi no edi kanfo bɛba abedi akyi ne ɔmom we akyi no bɛbie mu onia ensem bebre kɔso wɔ abrabɔ yi mu yɛhwɛ emre ya yɛwɔ mu sesei ewiase yɛ kusu ewie mu yɛ tum efisa bɔne asase so ma efisa yare ɛkɔso yare atose ɛma enipa ewu ama enipa ɛperehye ama akristofo bebre atoba ha wɔ yɛ wiase mu ɛni nti akɔba te sɛ abrabɔ yi mu enidaso eni hɔ na ɛto so ma menka nkyerɛ wo sɛ enidaso ɛwɔ abrabɔ yi mu enidaso wɔ abrabɔ yi mu ma wɔn a wɔn se wɔn hwehwɛ nyame enidaso wɔ abrabɔ yi mu ɛma wɔn a wɔn se ɛyɛ ampa sɛ nyame bi na ɛbɔ owiase enti wɔn so wɔn bɛhwehwɛ nneɛma som no sɛ enidaso ni hɔ a enka wo da yɛ nka wansɔre ebi sɛ enidaso ɛwɔ hɔ ma de wɔn nwuye na ɔte ase enti wɔte ase yɛ a me so me te ase enida hɔ ɛna wɔ se yɛyɛ na enidaso ɛba mma yɛ abrabɔ mu nyame ɔbɔ wo na ɔyɛ wo no wɔnim wo ansa na yɛwo wo onim yɛ ma wo enti na wɔte ase fi wo mɔfa se besi saa mre enti da ne da nyina wo konkotodwa animu a fa yɛyie kotosrɛ ko bisa wade wo hwe nyame ho no bɛyɛ wakoma so ade ama wo ɛwɔ abra a wo nso tie na asɛm a wodi aho keka ɛne aho brase etie asɛm yie na wo je no ne kwan so nyame onta obi na ondo obi wodo obi a efisa wonu nyame ne din ba ko ye odo enti wo so endo wo nua bi na enta obi giant ni twitwa no jai watime wakame no da bia wo de wo bibi gensi obi but obi de oni bibi gensi wo de wo sida wa brabo ye but wo nua bi abrabo de enye yen jai sa nyema na ye na yen ti asese nyame na obo ye na obo ye nyina ase ni su ne ne ban so enti de ye bia no yen fa odo enfa ntoato adwene
na embua kwasua embua ama embua ya embua kwasi na embeboa ye nyina emwa bebre wo wiase mu but ye suban bi ne ye ne ye bi no ema ye ntimi nya mmoa no adwen pa bebre wo nipa bi no mutiri mu na yenso so suban bi ene ne ye bi ema ye ntimi nya adwen mmoa bi emfi ebinom ho ensusu ye bebre wo ho no mu a enka obetimi ne wonua bi esusu ho ewo kwampa so akomapa mu na nka wonua no so ama wadwene nanso bu wonua na nimtia obonya bonfia she obi ho a owo school nyansa obi so ho a owo fie nyansa obi ho on kotna school dem mu da nanso so obi na no se wo ka asama kire wo be hu se enipa yi adwen woni trimo excuse me to say ya fa ho brase ebuo ema ye hu se nipa na enam saa yo no so ba bia obekọ bia no nyame enam obi so aboa wo nipa ene de wo mo ye hu ade efise ye nipa na ensusu nipa e ba ye hu a na ye pamopam wo mo nipa e ba ye hu a na ye tete wo mo enti sare nipa no kura de pa ontimi fa mbre wo se empo nyame de ade dum no so onfa mbre wo a wa usuba betimi apam sa ade no asa efe wo ntan yakọ efise nipa de akoma pa ne adwen pa eba na wo so de adwen foforo ene ne ye foforo ehia no emwa bebre wo ho emfa wo so wo krata wa setena mu obi man so emfa wo so woni krata e wa setena mu obi man so eni daso e wo ho ma wo eni daso e wo ho ma me eni daso e wo ho ma ye nyina ni nyina ne se benya ho brase beebi a ye kọ bia ye benya obuo nipa bi ebehia ne bia emfa wo so ya akra emfa wo so ya panyini bu abofra bu panyini bu ho ne di ho ni wo bibia mu ene die mu na enam sa ya so no ubehu se eni daso e wa brabo yi eni daso e wa awurade mu sanso na eni daso e wa brabo yi mu onia eni daso eni sen eni daso ne se ade bi a o hwehwe no pese eba mu ema wo ai nyame ama wo pepa no so be gina sa pepa no so ama sa ade no abam but jise onu nyame na sem eka ho se nyame ama wo pepa no dia se de wono ama wo pepa no jise wono ankasa na sem no so emu ena obetimi gina ma sa pepa no wetimi dia ye de sese wo ye wo abrabo nyame de wo pe ama wo enti na obo Adam obo nipa so mehwe niema nyina so matutu niema nyina din wo susu nyame wode wo pe ama wode wo pa ama so betie na sem na ye asem na yefo na be ye de onu nyame ne hye wo seye e wo woni wo nuantem na wonam sa yo no so na wo nhira wo but wan kan to se fa wo pe no e be tutu wo nua ene anuano mo ntem wan kan to se fa wo pe na wode ama wo no fa ba ye ne ense na enfata e wo bi man so
If you say wo maya woni asetena wo so no. So wa mo wabrabo yi wo so a. Wo hu da ache. Ena mpo hu Nyankopon no ne kese. Oni adofo. Asembe na meken. Sankofa fidie yi so. Ena me kire wo se. Eni daso. Ewa abrabo mu. Ewa abra wo eni daso. Ewa no awurade mu. Ene Jumedia ebedi ye no ni ti. Eye ope. Ope anyame odi ama wo. Ope anipa wo ewa asase so freedom. Nyame de wo pe ama wo. Wo na ne weja de wo pe ama wo. Adwuma bia wo mu boss de wo pe ama wo. But sa wo pe na wanya no. How are you going to handle things? Sign na wo ko wo hwehwe wo niema. Nisro sa tutu na wanamo yie. Hwehwe wo niema yie. Mabobo bebre so. Niema bebre na metena si ye hia fidie so mabobo so. Mepa wo chew. Wanye bia mfi mu kra na nya mienu miensa. So wo tie ni yie na wo fa ewo ne kwan so a. Ma menka nche wo se dasenne. Ye be hia na bibi foforo beba no. Na wo kɔ w'anim 2-3 stops. Onua wo hia mmoa. Obi manso uni krata nti no wo si uni asetena. Nti wo tete wo nya adwuma nye. Ye wo nnwumakuo bebre wo hɔ no mo a omo betumi aboa wo. Ye wo nnwumakuo bebre wo hɔ no omo betumi aboa wo. So wo Germany ha se ya. Ye wo ensori ewo ho mutumi eboa. Ubetumi akodiakoni. Ubetumi akocaritas. So wo Hamburg ha say nsoso a. Ubetumi asend message Sankofa FM. Na wone ofa Sankofa edi nkomo. Obeda niema bia di achro. Ubeda wo telephone number, wo address. Any wudin. Na onu nyame be hye ne ho animunyam wo abrabom. Wonso wo krata. Akasa wo bekwa animu ewo aban mu, ewo nhyehyeye bi mu. Kasa no na wonti ne yie. Woni problem. Eno nso so no betumi the message Sankofa FM. Na onu nyame obehye ne ho animunyam. Jumedie eba wieye. Na mebisa wo se, emu sen na wiye. Meyi me die, onso yi wo die. Nyame onhira yen. Sankofa FM. Eso na jumedie we eba. Memenda bia no pa no ndu. Ekopem du baako. Ka kire wonua bi. Na wonua bi so nka kire wonua bi. Na edasele ye nyina yentimi hia wo afidie so. Na yentu atu adwene. Na enam saa yeso no. Na nyame ohu ye mobo. Na wonye yakoma so ade emayen. Minim so dwumadie ye nyina obia be benefit from it. Obia benya bibie afiri mu. But jese ye di wonu nyame ne nsem eso. Enam saa yeso ne betimi atu mpon ewo abrabo mu. Eni daso ewo abrabo mu. Ewo abra wo eni daso ewo nu nyame mu. Nyame onhya ye nyina. Se yenya akomapa. Enya ahobrase. Na yagye asemi. Na yedi kotumu anamo. Ewo Yesu Kristo dim. Sankofa FM so ena dwumedi eba meminde bia anopa nondu ekopem du baako. Mestres ye bekate ye ni won paibom. Nyame tumfo ade nyina enso ye ebiom. Oma odi dwumedi aba awieye amaye. Ye da wase de wodi amaye enne. Ye sawo sabuayen.
kakra bia yetimi fa firi mu bia no yeso se tonsupa eguso emayen ma yentimi ntu asam no ho anamo ma yentimi enkonkan wo ye wiase asetena yimu boa ye na yentimi entutu ya namo ensisi wudie mu na enam saa yeso awrade yetimi aben wo ne hu yie na awrade watimi aben ye na ya namo ntu emfiri yakwan paso enam saa yeso ama ya namo ntu atimi akoten na de di eche na awrade kra no abenya nkwagye ewo wo awrade wonsam yeda wase se enenso waye ne saa ama ye no waye mpaibotiefo da senne awrade eye makoma so ade se ubesiesiefo nyina koma na da senne yehia omodi akoma foforo ebeba abaji de wunya no besan de adom na wodi adom me nsoso na yetime akotu ho anamon biem na menim se enne yebekọ one step the sende na ye do 10 steps already if you say ye kwa no ye nyina ba bia menimu nyame de wutimi ye enu ntina da ne da nyina me de me nwato so de me wura hye wo me se ye nuanum akoma so ade ma wo de wo haw ne amane papa me se yini film your office case bi awrade me se siesie ne fa ma no your one kratem problem papa me se manikrata ne bi awrade me se de wo yare sane yare papa de wo hwehwe eden na wo ba bi ehwehwe wontimi enyema no me se ye wo ma akoma so ade ema wo mo hu awrade wo kese ye ne wutumi e wo dwumadie we sei emu na enam saa ya so amadane de nya awrade wo manya akoma na wonnam fidie so awrade wo de wasam ama wo na de die ekire no mo kra so anya iraba en munyam kan nyame tiasefo so wetie no ene sa amaye nyame asomdue enka atiefo nyina da sene yebehia ewo Kristo Yesu din. Bye bye.